दर्शक बंधु ध्यान रे शुणु। 1 नंबर, नारी जदि घरर कथा को बा भल मंद बाहर प्रकाश करे तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्य अशांति वृद्धि पाई एवं परिवार रे अशांति देखा दे थाए। 2 नंबर, जो पत्नी स्वामी को कटु कथा कहे एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी होई थाए ता परिवार रे सर्वदा अशांति रे कटि थाए। बयसर शेष समय रे शरीर दुर्गंध बाहरी थाए एवं जंत्रणा भोग करि थाए। 3 नंबर, जो पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करि थाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिल न थाए एवं मृत्यु परे नरकवास दंड मिली थाए एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिल न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोइबा बेले तांको सहित किछि मिठा मिठा कथा कहिबा उचित। राति रे रोमांटिक कथा कहिले स्त्री मानकर मन शांति होई थाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट भूली खुशी होइथांती। 5 नंबर, जो दंपति राति रे आलिंगन करी सोइथांती तांको मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबेले बढ़िबाकू लागि थाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे भी धोखा दियंती नाही। 6 नंबर, जदि आपणक स्त्री बाहर काम करुछंती तेबे तांको घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करिबाकू पड़ी थाए। सेथिबाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणांतु नचेत दुहे मिसी फिल्म देखंतु। देखिबे आपणक मध्यरे केबे भी कली झगड़ा हेबो नाही। 7 नंबर, सुना जिनिस केबे भी बाम हाथ रे पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सुना जिनिस गुड़ाई रखिले शुभ होइथाए। 8 नंबर, महिला मानकु निज रोषेई घरु हलदी केबे भी काहाकू देबा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घरु सरीबा उचित नुहे। हलदी अन्य को देबा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घरु चली जाइथांती आउ सबुबेले धनर अभाव देखा जाइथाए। 9 नंबर, जेउ नारी स्वामी मनरे दुख देउथाए तांको परिवार रे सबुबेले अशांति देखा देई थाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुँची थाए। जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लागी रही थाए। 10 नंबर, जेउ नारी सासु ससुरंकु अवमानना तथा हतादार करि थाए सही नारीर स्वामी सकल विपदरे पड़ी थाए एवं सही नारी स्वामी सुखरु वंचित होई थाए। 11 नंबर, मने रखिबे जेउ पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झियो और पर बहु मानक सांगरे संगम करे से पर जन्म रे कुकुर जन्म पाई थाए एवं 7 जन्म जाए नरक जंत्रणा भोगी थाए। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूतुबा मनीष नाना रोगरे पड़िबा सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर शिकार होइथाए। सबुबेले दारिद्रता लागी रही थाए। 13 नंबर, जेउ पुरुष विवाह परे कुलधर्म रक्षा करी कार्य करे ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए। पूर्वपुरुष तांकु आशीर्वाद करिथांती एवं सर्वदेवादेवी उभय वर प्रदान करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मीकर एवं कुबेरंकर फोटो आनी ठाकुर घर रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित दरिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर, जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान मानक एवं पत्नी को हैरान करे से 7 जन्म जाए नंपुसक होई जन्म होइथाए एवं जेउ पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखे ताहार ओजन और बल क्षय होइथाए। 17 नंबर, भूल रे भी काहाको निज घरर झाड़ू को अन्य को देबा उचित नुहे। यार अर्थ माँ लक्ष्मी को गहरु बाहर कर दौरान। झाड़ू को सर्वदा लुचैकी रखा उचित। झाड़ू को गोईठा मारेनि बा संध्या राति झाड़ूर व्यवहार करेंगे ना। प्रतिदिन सकाळु झाड़ूर व्यवहार करने श्रेष्ठ अटे। 18 नंबर, नारी माने निजे पिंधुवा मंगलसूत्र गोड़ मुदी
ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ଦରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖିବେ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରର ନାରୀ ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦର ସେବା କରେ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।